man suglezu on la di kan anda tonko ne baba ya hungni bat nabiyama alayhi salatu wasalam la ne ya nabiyama ki wata mi pour la tabi nabiyam zakaram papam nyon bugu mi ya wala ribo nandi bo wala wa fangir kepya sama wonam songa bo pam zakaram men ya wen mitbiya fo ela men na sama mo ila yella wa fo men tan dala liman ni hinten sipota wa la parala kwamba mitiyar ma aisha la han to da hadise kawaya ya han to hanna zang nabiyam la ba to hanna zang nabiyam wa ya han to lila ma fari kan puitaba obre kan puitaba lila posa fari gom kan sam puitaba mbang di nabiyam ne nabiyam tinyi wen panan adam biga ma bonna na ka pasase bat singang zugu nde no nganta nabiyama yi al halawoto ti bo ya lila poko zinti bo sidi yimi ndam ka to ai yimi hawana pam sen digi ko ya pina pisowe yon kai dar fa ne fo yinke ya san sama yuri te ton yin da vuya yin ton da de sen lir ko wala sana de la pa kola ya hambi la pa kombi wala ngum talanda ya talanda yili nabi sallallahu alaihi wasallam suuda ya fa yil somwe wala kan so da yil som yela bo den fo wali lam poka wennam sambuti fo me wine siti wonna bota patala nan ko fo ya fo me ngasa man suguri nyam pana la tabi talanda po yil som ningi be way fa ba am dam mo da bo hamba yare do ya walla sa shida ton yin hizika wa yin ya baram sababu sampale fa wala ton yupini zaka bo si mi ngazi apana apadal si ngendere apana nyona yama me ngo ga sida tirei na ngi bala san wi sita na ngi de wen pati mo ro wen la chewe fushi yiwoto talanda yizu ngel bato pam sidi taga yewa yete yin bezini mo haya yimi ngama na ni nda kan la ba sida la yin yere ke tan bazo ton yere yin wo yinde ngara yale ele kuma ya man kelle jiwa rabu me hampane yi pale la lo wade la mo ha yi han wo yiti pa jimsi yi na de ngara wa ya to boti heri ele yi me yi mo ne jiwa kwa ye wa me ya ta son we sambani bala yite woto bala la pataka de wona ya so bala yitna ya so ba ne san da yile ko mo honda to wake ni wa yimti la pama da le mo honda tanke ya wena mo so yela wena mo ni yam zininga hambeni yam yare yam san yare ya yam ba me som no wa i handal ki yondari na duniya la hati malaya e kunyime la wayam hampa yare yam yo bati mo ron na meta yi yambe ba yam zini yam duni wenge yam la har me na wengam pa bala duni wengam la har me na wengam yam ba yare na wengam ren li la posa ton me king la tabla pihita ba ne fangi ke mo ta zori wat ma aisha la man dal suguri wala ni yela tar suguni kuma tar suguni ni bakaya ta ba yi pa se na biyam ko ba da rai ha nunu da pa ba ko sampa ya nunu ko pa be on ko apa gombo patar gombe fo na yuba ta sera kwala zaka no re pa yidde nda re sen dik ti wala kabe lawni min ngoma ko ngombe ngam baratan ki zakon way hamba yin ba ta gunta wa fa yide me hayi ke sonna me hakele po minuta ya kan sa tuma fo san dem ti mi ta ka po ma zaka me na winga po men la ba zaka yo lam papa mo ro amuro da me akara tuura la ay papa amdi la yir sulum da me nga ton wisalum ga ngamenga nzema fo men pam sen digin ko pangala ni ba po wa be muyemi kan kai woto bala mala kama ning bati saklo ra yimi pa ko ngorwe la yil berbe da men la pa ba ne ton men pa wum ta ba uniforme damba wum zalo to hazalda diskuter ko pa fo valeur yida zala an yel ton di diskuter da ko pa be dine po ton men ngam mu diskuter da mane pa ba ni ne zom dala men way puksi mi ten ni mi te ga hanama la ya hangi to fo zom dala men ku si mi tan ta mi te ga hanama la fo ya hawo bala nan da ko mti alata gusu way fo ni da hamba ne da hinzi siya antari yeba mo hadi be wo ha vere ya wa tinga na ma rika nyaka boron ko yete mi getin ya jibo to onda mon jere ko ya laari bona pam tilare anan kene ken kai zati fo menga patwe da kenie yede so onda menga zinda masanda menga ken tudulu po yimi patwe pagaye am patara mon jere menga patwe da kenie asan wi yibi wo yi samba yongo apa yidin to fo me ti fo leyi gintura mon jere ko est ce yon so ba yam so yon ya yam tumbe taman wana takor wazara mohamba alkiyom dal timon nam sokfo nto ko yir wenga ya na sanda mo mi bod bi puru na ba furu je na monte ran kwa nere na be yingi wona ba fure nda monte ran kwa yinga mi dion so ye yella donc itam dir 15 rat ton man gumsku bala ga ninga siti papa me min tala ko ko yara la ra pa mi min dikir sanga men sawbra man te papa top same ta ninga hen zaba nesi la monte ran pore pa ye monte ran kwa ye ba tili ba zaba nyimi nga kenti hakya wa pale kempi bison kwa ye pa ninga ratamti kambore te wane noati no aga pa wa yelle yonka nga bamba son hodi pane sanda menga rika bamba menga ni rawa kena tara menga zani no la nema la kokara ma samba wane no afa bumba mani pane
geton mam tala kaset para yemen ingida bi woto ayela bi geta sina handa tala arbal ni nam ta de manwa ta san de man ta ba kwa fa be la saki hadi bi ge situri tum nan tu moto si pas me he ti lo on va parler wa para manen yamela mila fo san ya re men dik bi fo han fulu bi pulu wa fo zakon fo yela ha wa sing tatan same bi pulu ba lo kazi mo ha si fo ne bi pulu ba wum tar ko tono ton yamba wa si fo ne ma wan trade fo yela handa tan same woto singira woto wala fo iya fo yela sang singira woto mo ha ana wa sam to ndakar golu ni ngala pami mo ha kay yela je singa sang ba le vraiment ne fo traiter affaire ta agom ne fo wa be ne fo mi yen ni ngin tum dala ni ngin yen miti ti tum ne yi kala mo communiquer balo an wari biga en talan kinga ma wonen e ti biga pasak ni kenan tara ari kala yella zane no la fantaram le ya la hoto la mo e ti mo te ne hambalo man suguru bale ya ati baba ban be ne kay kawai hoto de ba men handa te fani nda wonen wa asam bo ne no ga dare ta mala goma no asam bo la ari nda mala goma agom na gom somse hay ta man buning fa man adne be be zason hoto mi ke nyabro wa boyense taka he ta hampa nyabo bong pa man ta nyabe ya mo sibre la pan chino to jinga ya wona man ni ham kita da ka po asil padar kibar ba ya wona man yi ya gula nga yin tar panga la handa la ko ay yam ni fon woto fa ay padar kibari ya wona man mudu bala la kon la or kwa ren mo fa ya sababu ramba fo nam pak la no kanga ne fo zaka men wa la zaka men sang ni la bok sang wi ni fo do fo ro kom nyo po kon fa pana yak ne ngo ya wona man fa ke gudum rele saha posa wala ahla yi woto ti ton me tikri ne man de mabi posa popedam ti ba me man suguri anaye pasan be hadise poka de sirana ko ta venam ya hiyati an sori ramma za san da kyan wentin tuma to bra mi pe de bi me waton ko nabi ya ma alayhi salatu wa je tum hanga me mabi de woto ko bale ba mi min nabi ya am zaka wakat ni sababa ti ba me han pe yo mo bi sin be tiere ariam ni ton no wi woto wa wenna waton bom ti yenni nga fo ne nga pai apo ne nga pa fo pa ne kwa la ni sam pama atin ki min bayin fo yelle ha ba don tiere yan kwa bala wala wenna am san lo fo pango ti wenna mbuti riba yeli yolo ne fo gaga zin yeli yolo sane fo tenge tali ko bon konne men se ya yalo mi ka sande fo ko baga atin we yum pi min ti fo yim ko ba ta ken tene bala adam bi tara kunu wan kate ta fo hon kwa me nga hanni kunu yi de fo hon kwa tu spinda ni adam bi tara wan kate fo san kwa kuni ba pawda ani wo men yi de fo nan kwa tu spinda ni kwa wenna am sambul fo ya ihlama fo min tin man ni ba ya bi regeti pawda mi wa hadith nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqidanna min al ma'ruf nyam da geti man ni na ma ni ti nyam geti pawdam la ma ni woto yi ba pawda nyam ta ati pawdam kan ni da ni ton ya birri bo sambo la galo ka ya wala tenga poka waya ge wa bilara mo ni se ku bilara mo mala wala touche yi malante ko ba woto malansu fo santa yan kwa kir ko bisi ko ba woto ko ni kem bilara wa ma ya go la fori gwe go berbera kan woto ko ni kema nyamen tin sa woto pulum fo para ti o kon la para nyamen tin sa woto pulum fo para to bo para me zaka po sa wa ndar bi holi o bane o ben yakunu lam nan kunu fa ya we paten pa mo a paten pa mo bo san kwa ya no malam ni wala je nabi sallam zakon ya ne na o pi bi mun to kon ton me nganu kan ton denge dam di bi mun to kon de menga ya wala e ya la kwa mi ko to de na ko da so ba no ma so ba renne kitamti li longa poka fo me li longa ma bi de ton eta tokra ne fa ra bodon pa musala a konedi la taka da meti azal yida kun mam da don kwa azal kun ni nga yida la taka ni baya ko baka baya pisi fen kwa to bo san kwa pisi wa wennam sakar pola nan dira pisi wa nafne pisi wa to isa tal kiyam da to ken arjina bala nabi yam tala hadisi yeliya sabaqa dirhamun te dirhama yele ne yak nafi te sonda yele ne yak dirham tuhurna bala ya soba alika fafa atara pa yi wa dirhama yi tanyani yele nyaki wa ko la zini ye wa piawen nyaw so wake ariya ka pon fuyi anyak wala dirham tuhuri ma tu spigen ko paye moro bala yaw to rombe zamam anyak ko men ba mi de ko men yaw ne wa to ron kaye yin ko ta so men akon men aye ba wen ko barka ba mi yela na ya so be we nen wenam ne ngeta ni wa samala hayl sonda yi de ne han tar wi san yak wi san ko bana nen kitamti son taba wenge ne fa na yama ne ti ability abadan wa ba ma da son nabi yama la ne ya bis ma fagil kep lele hadis kan ngame same تنانجين هذه نعم بقولنا نعم. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه